positie op de paal voor GPS. met de GPS maar dat metalen stuk ligt. Zo zit in dat bootje. Dat zijn de stukken die hier liggen, ja. Maar die zitten. And so they're moving on the water. They have no propellers. Always. I'm going to take another video. And it's important what Alan asked. Yes. It's completely repaired. Yes, perfect. That's what we've been doing. Yeah, see that's the